المشاهدون الأكارم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم موجز 4 عصرا من الفضائية التشادية نقدم إليكم أنا والزميلة أورتانس. مساء الخير أورتانس. بونجور فاطمة. قادر زهر اليوم مشير تشاد رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو متوجها إلى العاصمة الغينية كوناكري، وسيشارك مشير تشاد يوم غد الثلاثاء في الحفل الرسمي لتنصيب الرئيس المنتخب البروفيسور ألفا كوندي. وأثناء مغادرته كان في ودائه بمطار حسن جاموس الدولي عدد من الشخصيات البارزة، على رأسهم وزير الدولة الوزير الأمين العام برئاسة الجمهورية كالزيبي بايمي ديبي، وعدد من أعضاء الحكومة، فضلا عن مساعدي رئيس الجمهورية بالأمانة العامة والمكتب المدني وعمدة مدينة جمينة. قبيل مقادرته وقع مشير تشاد إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية صباح اليوم بالقصر الرئاسي على دستور 4 مايو 2018 عقب اعتماد التعديلات التي أجريت عليه من قبل الجمعية الوطنية في 3 ديسمبر 2020، حيث أدخلت هذه التعديلات الجديدة على ضوء القرارات التي انبثقت عن المنتدى الوطني الشامل الذي عقد في الفترة من 29 من أكتوبر وحتى 1 من نوفمبر 2020، حيث تضم هذه القرارات 28 قرارا. هذا وقد جرى الحفل بحضور عدد من المدعوين، منهم رئيس الجمعية الوطنية الدكتور هارون كبادي وسيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو. المدرسة الوطنية للتدريب القضائي نظم صباح اليوم ورشة تدريبية للقضاة، وذلك لمناقشة ومعرفة سبل المخالفات الإدارية والضريبية وفق القانون الخاص بهذا الشأن. وقد ترأس المناسبة المدير العام للمدرسة الوطنية لتدريب القضائي عيسى محمد علي، الذي أشاد بتنظيم الورشة التي يستفيد منها عدد من ممثلي المحاكم من 6 ولايات. نظمت صباح اليوم وكالة التنمية وتكنولوجيا الأخبار والاتصالات ورشة تدريبية، وذلك بالتعاون مع منظمة البيت الإفريقي House of Africa. وخلال الورشة أكد المدير العام النائب بوزارة البريد والاقتصاد الرقمي ممثلا للوزير بأن الورشة تسمح للمشاركين بتلقي المعلومات التي تمكنهم حول حوكمة الإنترنت وإدارته بصورة مطلوبة. انتهى موجز باللغة العربية، ونترككم مع زميلة أورتانس. Merci Fatma et bienvenue à vous tous qui venez de prendre le train en marche. Sachez que le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno vient de quitter N'Djamena ce matin à destination de la Guinée-Conakry. Le maréchal du Tchad assistera demain à la cérémonie officielle d'investiture du président réélu de la Guinée, professeur Alpha Condé. Au départ du président de la République, quelques personnalités étaient présentes à l'aéroport international Hassan Djamous. Il s'agit notamment du ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Paimi Debe, quelques membres du gouvernement, ceux du cabinet de la présidence et le maire de la ville de N'Djamena. Et puis, promulgation de la Constitution révisée, la nouvelle est à la une de ce lundi 14 décembre. Adoptée le 4 décembre passé, cette nouvelle loi fondamentale est promulguée ce matin au palais présidentiel par le maréchal du Tchad. Peu avant son départ, bien sûr, pour la Guinée-Conakry, le contenu de cette loi fondamentale promulguée prend en compte toutes les résolutions et recommandations du 2e Forum national inclusif. La dite loi constitutionnelle s'articule autour de 4 grandes réformes touchant la consolidation de la paix et de l'unité nationale, le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Et puis à Bakara, le corps judiciaire est en conclave.
avocats, magistrats et greffiers se concertent sur la procédure de gestion des contentieux administratifs et les étapes de la procédure des contentieux fiscaux, une initiative de l'École nationale de formation judiciaire en partenariat avec le PRAJUS, projet d'appui à la justice au Tchad phase 2. Ces échanges dureront 4 jours et pour l'occasion, le directeur général de l'École nationale de formation judiciaire, Senoussi Mamad Ali, exhorte les participants d'accorder du crédit à ces échanges pour mieux saisir la portée en vue de satisfaire les justiciables. Sport enfin, les judokas nationaux préparent activement leur mise au vert pour défendre le tricolore au championnat senior à Madagascar. Ils sont 8 en lice, 4 filles et 4 garçons. Ils ont reçu hier du ministre en charge des sports, Routouang Ndonga Mamad Christian, des encouragements. Au championnat d'Afrique senior de Madagascar, les judokas nationaux vont également se battre pour leur qualification aux prochains Jeux olympiques de Tokyo 2021. Voilà, c'est tout pour cet après-midi. Nous vous retrouverons demain avec le même plaisir. إن شاء الله بمشيئة الله. شكرا.